Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wahtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal ahibbah, saudara-saudariku kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Rabiul Akhir, kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla atas karunia limpahan rahmah Allah azza wa jalla, nikmat yang tidak mampu kita menghitungnya. Dan di antara nikmat yang sangat besar yang Allah karuniakan kepada kita, yaitu kita masih bisa mampu bermajelis ilmu walaupun tidak bertatap muka langsung, akan tetapi kita mengharapkan majelis-majelis kita ini sebagai amal soleh kita yang berat timbangannya di sisi Allah azza wa jalla di hari kiamat kelak, ketika amal-amal ibadah kita ditimbang. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, pada kesempatan ini kita akan membaca kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha. Kitab yang sangat masyhur, kitab yang sangat populer, yaitu kitab yang ditulis oleh ahlu al-hadith fi hadzal asr rahimahullahu taala, yaitu Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Dan kitab ini telah diakui oleh hampir seluruh ulama karena bagusnya apa yang beliau tuangkan di dalam kitab beliau ini betul-betul sesuai dengan hadis. Setiap masalah di dalam ibadah solat, sifat-sifat ibadah solat ini beliau datangkan dalilnya, dan tentunya beliau memilih hadis-hadis yang sahih. Kemudian selanjutnya hadis-hadis yang hasan. Nah, pada pertemuan ini kita mulai dengan membaca bagian yang pertama, yaitu tentang istiqbalul Ka'bah, menghadap Ka'bah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, kana Rasulullah sallallahu idza qama ila shalah istaqbal Ka'bah fil fardi wan nafil. Adalah Rasulullah sallallahu apabila beliau akan mengerjakan solat, maka beliau menghadap ke Ka'bah. Dalam solat yang fardu, solat yang wajib, wan nafil atau solat sunnah. Wa amara sallallahu alaihi wasallam bidzalika faqala lil musii salatahu, dan Rasulullah SAW memerintahkan ini kepada
orang yang salah solatnya. Ini hadis yang masyhur. Ya, seseorang yang salah solatnya. Beliau sampaikan kepadanya, beliau perintahkan kepada orang yang salah solatnya ini, idza kumta ila shalah. Idza kunta ila shalah, idza kumta ila shalah fa asbighul wudu. Apabila engkau ingin mengerjakan solat, maka sempurnakanlah wudu. Summa istaqbal al-qiblah. Summa istaqbal al-qiblah fakabbir. Kemudian menghadaplah ke al-qiblah fakabbir, dan berikutnya bertakbirlah. Beliau menyebutkan di dalam hasyiah atau catatan masalah ini, beliau mengatakan hada syai'un maqtu'un bihi litawaturih. Ini suatu perkara yang sangat maqtu', yang sangat jelas, ya. Karena mutawatirnya masalah ini, yakni wajibnya seseorang yang salat menghadap ke al-qiblah, menghadap ke al-Ka'bah. Nah, dasar perintah menghadap ke kiblah di dalam salat adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim sebagaimana tertera disebutkan oleh Syekh Al-Albani, idza kumta ila shalah. Apabila engkau berdiri mengerjakan salat, fa asbighil wudu, maka sempurnakanlah wudu. Summa istaqbilil qiblah fakabbir, kemudian hendaklah engkau menghadap ke kiblah, fakabbir, kemudian takbir. Nah, jadi ini perintah Nabi yang mulia sallam, menghadap ke kiblah. Jadi kalau ada orang solat dia tidak menghadap ke kiblah, ya, maka tidak sah solatnya, karena menyelisihi perintah Nabi. Beda nanti pada pembahasan salat sunnah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi safar yusalli an-nawafil ala rahilatihi wa yutiru 'alaiha haitsu tawajjahat bihi syarqan wa gharba. Nah, dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bila dalam safar yusalli an-nawafil ala rahilatih, beliau salat sunnah di atas kendaraannya, di atas tunggangannya. Wa yutiru 'alaiha, dan beliau yutir, yakni melaksanakan sunnah witir, haitsu tawajjahat bihi, kemanapun tunggangannya tersebut menghadap, ya, syarqan wa gharban, apakah tunggangannya atau kendaraannya ini menghadap timur atau menghadap barat. Artinya hadis ini menjelaskan bahwasanya pada solat sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam memulai atau solat, ya, melaksanakan solat dan terus melanjutkan solatnya walaupun kendaraannya tersebut menghadap ke timur atau ke barat. Nah, wa kana ahyanan idza arada an yatatawwa ala naqatihi istaqbala biha al-qiblah fakabbara thumma shalla haitsu wajjahahu rukabahu. Nah, dan terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin melaksanakan salat tatawwu di atas kendaraannya, yakni di atas onta, istaqbala bihal qiblah, beliau menghadapkan ontanya ke kiblah, yakni ke Ka'bah.
fakabbara, lalu beliau SAW mulai takbir, thumma shalla haitsu wajjahahu rukabahu, kemudian beliau melanjutkan solatnya kemanapun arah kendaraannya, kemanapun arah tunggangannya atau untanya. Jadi di sini Rasulullah SAW memulai solat sunnah. Ketika beliau memulai solat sunnahnya, beliau menghadapkan untanya ke Ka'bah, ke kiblat. Kemudian beliau SAW mulai takbir. Setelah takbir, beliau melanjutkan solatnya kemanapun arah kiblat, kemanapun arah tunggangannya, kemanapun arah untanya. Nah, wa kana yarka'u wa yasjud ala rahilatihi ima'an bi ra'si. Di sini kita akan mengetahui bagaimana cara beliau sallam salat di atas kendaraan. Beliau ruku dan sujud ya di atas kendaraannya ima'an bi ra'sihi, dengan ima'an, yakni dengan gerakan kepala. Ya, ima'an bi ra'sihi. Yarka'u wa yasjud ima'an bi ra'sihi. Beliau mengisyaratkan dengan kepalanya ketika beliau solat di atas kendaraan. Wa yaj'alus sujud akhfadu minar ruku', tapi ima'an, gerakan kepala ini ya, beliau sallallahu nazala fastaqbalal qiblah, dan beliau sallam apabila ingin solat fardhah, solat wajib, maka beliau turun ya, fastaqbalal qiblah, dan beliau menghadap ke kiblah. Nah, jadi apa yang kita pahami jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, solat wajib tetap harus menghadap ke kiblat. Tetap harus menghadap ke kiblat. Beliau turun ya, jadi tidak solat di atas kendaraannya, tidak solat di atas untanya, tapi beliau turun. Beda ketika beliau solat sunnah, maka beliau memulainya, terkadang memulainya dihadapkan dulu kendaraannya atau untanya menghadap ke kiblah, kemudian baru beliau mulai takbir. Setelah takbir, beliau melanjutkan solatnya kemanapun arah kendaraannya. Adapun solat wajib, maka beliau ya nazala fastaqbalal kiblah, beliau turun dan menghadap ke kiblat. Naam. Amma fi salatil khauf, adapun solat dalam keadaan sangat ketakutan, maka beliau SAW mensunnahkan ya, memperbolehkan bagi umatnya solat baik dengan berjalan ya atau berdiri ya, ala aqdamihi aw rukbanan, atau dengan solat di atas kendaraannya kalau misalnya dalam keadaan ketakutan ya, mustaqbilil kiblah atau ghair mustaqbiliha, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Naam. Ini boleh ketika dalam khauf, dalam ketakutan, dalam peperangan misalnya. Ini perintah Rasulullah sebagaimana hadisnya, idza ikhtalatu fa innama huwa takbir wal isarah bir-ra'si. Apabila kalian dalam keadaan takut, tercampur ya keadaan kalian ya dalam keadaan takut ya, ketika kalian tidak di atas kendaraan, boleh kalian sambil berjalan sholat. Apakah menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, tidak apa-apa. Ini kalau dalam keadaan apa? Fi al-khawf asy-syadid, dalam keadaan sangat takut. Nah, wa kana sallallahu alaihi, dan beliau mengatakan fa inna ma huwa takbir wal isyarah bir-ra's, maka solat itu cukup dengan takbir dan isyarah dengan kepala saja, dengan mengisyaratkan dengan kepala. Wa kana sallam yaqul ma bainal masyriq wal maghrib qiblah, apa yang ada di antara timur dan barat itu adalah kiblah. Nah, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya ya, membaca kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berikutnya adalah tentang masalah al-qiyamu fis shalah.
Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.